So ngayon nga guys, we're going to explore the bridge. Madami daw nagpapakitang white lady dito sa bridge na to. So paki-subscribe na rin po. Hi! So let's go. May flashlight na rin po kaming isa. Siyan muya ito mapulis na rin. Sige, pwede na. Oh mga guys, yan ang ating Paki-subscribe na rin po, Melbert Parak. Para po makabili kami ng sasakyan, ganyan. Baka makapunta po kami sa Thailand, di ba? Saka dito guys, sa tulay. Tignan nyo naman, no? Punta na naman tayo sa tulay. Namo, okay, didilagan tayo ni. Doon kami pupunta, guys, oh. Tignan nyo naman layo nun. Yun. Oh. Oh, oh. Ang layo. Tignan nyo naman, guys. Namo, okay, namo yan. Tubiti siya masingan. Namo, ide. Yan guys. Tuyan. Tubiti. Sinan nyo, guys. Yan guys. Doon kami pupunta, tignan. Tabayagan Bridge yan. Uy. Naman kami guys. Dito. Yung kasama ko. So, let's go, guys. Mga chat guys. Time check mga guys. Time check. It's 55 mga guys. oh, 65. Tignan nyo, doon kami pupunta, oh. Tignan na naman kung gaano kalayo. Doon. Uy, mukhang may motor, bukang may van, guys. Ano naman nakakatakot sa van? Sabi niyo, guys, manguho sila ng bata pa kami, kasi kami nag-explore na. Kung gusto niyo yan, guys, oh. Hindi makikita ganyan, oh. Tignan niyo naman, oh. River na to, oh. O mga guys. Ito kami Guys, gago. Tuwing araw-araw. Araw-araw. Tingnan naman, oh. Kaya niyo ba yan, oh? Oh. Go, let's go. Oh, yun yung river, guys. Yun. Ay, nakakatakot. Okay, men. Nakakatakot. At, subscribe na rin. Na. Yung video, kaya yung video mo. Yang guys, Let's ipasa go. ko yun. Kaya cellphone mo. Oh, ito yan, Pen, dua lagi. Dua. Tignan ka slide. Yan ito buat cellphone. So, let's go, guys. Ayan abay. Oh, dalawa yung aming guys. cellphone mga guys. Samahan niyo kami. Ganyan rin, oh. Okay, guys. Samahan niyo rin. Yung camera ko, guys, hindi ganun. Makahal. Video. Yan mo di. Kaya di ulo di. Wait lang, guys. Lang, ha? Wait lang, guys. Lang. Ako naman si Aaron B. Garden. At ako naman ay yung kasama ko guys. So, and guys, Send mo yan, atin yan yung dito. kasama. So, let's go. Hi! So, okay na. Kami ba, tara. Na. Antara din, pakilala ka namin. Pen namin. Ayo. Sabong. Let's go. Ay, guys! Nako. Ko nga pala si Cyril Dave Para. So, guys, mukhang may sumusunod. Gago, ganyan mo yan. Ito. Hi, guys! Guys. Ano guys? Guys. Hi! Paki-subscribe ang channel natin. Oo nga guys, parang may multo dito guys sa amin. May aso, guys. Kaya, pupunta tayo dito guys. Samahan nyo kami. Oo. Guys. Uy. Wow, guys. Wait lang. Uy, 3% na cellphone ko, dude. Ay, nako. I-video mo ato. Send mo yan. Tamakat dito, lobatin. Doon kami galing, oh. Tignan na naman kung gaano kalayo. Ito naman guys, nagbabalik kami. Doon, no. Doon kami galing. Guys, ano yun? At doon ka... Uy, may motor doon. Motor, gago.
Uy! Uy! It's me. Uy! May mga butterfly. Kung may nakikita ba kayo guys kanya lang oh. Yan yung bridge oh. Uy. Yan oh. Wala nung to makatid. Nakama. Mama kami guys. Tignan nyo naman kung gaano kalayo. Oh, doon kami galing. At papunta kami dito. Lang guys. Lang. Lagay ko lang sa ulo ko yung flashlight. Mga guys. Kumakain lang ito guys. Baliktad guys. May mga tao. May mga tao ata. Nagpapapicture. Paki-subscribe na rin po guys. Kasi pumupunta talaga kami para dumaming followers namin. Diba? Kaya na yan. Ito. Bago guys. Pupunta ba tayo? May cemetery to guys dati. Pero wala na ata. Sorry. Tao guys. May tao. So, sumali kami guys. May tao. Gago. Uy, tignan nyo oh. Wow, what the? Oh, dito kami pa. Step guys. Oo. Ito yung Ito yung 20 step sa amin guys. Uy, may van. Tara guys. Uy. Ito yung 20 steps sa amin guys. Yun. May mga lugan. Pa. Dun kami galing oh. Tingnan nyo. Dun. Tingnan nyo naman oh. Kung gaano kalayo yung namin. Tingnan nyo. Dun kami galing oh. Ako. Huy! Eron! Pasinga mo to, why to ni? To 19 na, wala to ito, diba? Ayan oh guys, cemetery to dati. may natay dito guys. May namatay dyan. Cemetery to dati. So, babalik na kami. Babalik na kami guys. Babalik na kami. Let's go! Guys, uy! Gago! Uy, parang pinapalis na talaga tayo, men. Sorry po! Nag-vlog lang po!